होई की प्रेमशिला होई की बाप ये सुदशा व्रतर नीति विधि टिके कह होई के मसला हेडा फेमसिला बोल आज होचे पवित्र सुदशा व्रत आहा पवित्र सुदशा व्रत सुदशा व्रत जे पालन करबे काण हेसी धन धान्य रे परिपूर्ण हेबे हाँ आ सुदशा व्रत सर्वप्रथम किए पालन करि किए पालन करिथिले हमर गार मकर केनता भावरे से पालन करिथिले केनता भाबरे पालन करिथिले सुनबो हाँ हाँ आजी अच्छा एटा के कहबार आगर हमर कर्ता महाशय को विशेष विशेष अनुरोध करा जाय अनुरोध करा जाउची जे तुमर जेन अभिलिप्सा बालिका हाँ निनी ताके टिके रेडी करी करी इनके आनित हन सुदशा व्रत सरते सरते आमे तांको भगवान कर पाखरे ढोकामा भगवान तांको आशीर्वाद जदि आज्ञा सुने नहीं पारबा बेले भी हमर गाँव के आज्ञा को अनुरोध जाई कर टिकी कहि देबे से बालिका के टिकी ए जगह को आनिले टिके आशीर्वाद दे हो होई कि बाप धन मोर कला कान्हो होई की राधा माई गो राधा माई हे सुनो हे सुजने देई करी मन सुदशा व्रत विधान ए सभा मध्यरे बुझाई कहि शुणुथिबे सभाजन सुनो हे सुजने देई करी मन एत पुराण धन सभा मध्यरे बुझाई कहि पुराण रते जान सुन 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 जहाँ पुराण अछि मन दे जहाँ पुराण अछि मन दे सुन 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 माने हुला हुली नीण देख बनी एक राजा थिले जान आग वीर विक्रम नीण ननंदे एक राजा थिले जान पद्मावती बोली हारी जाती सुन आहे साधु जन सुन सुन सुजन सुदशा व्रत कथा सुन सुन हे सुदशा व्रत कथा सुन सुन हे सुन सुन सुजन वीर विक्रम बोली कर गुटे राजा हाय ग विक्रम तांकर रानींकर नाम हैला पद्मावती पद्मावती सुखरे परजा पाली करी तांकर सुखरे हाँ। दिन कटु थाए हाय ग थिला तो दिने कर घटना काना हैला काना हेला ए सुरननी हां आगो सेही समय रे मंत्रीकर पत्नी सुदशा व्रत विधान सुदशा व्रत को सजाई दिले हो सुन देई करी मन सुन सुन सुजन पिता पुराण रटे ज्ञान दे सुन सुन सुजन विक्रमंकर राजांकर मंत्री हां तांकर पत्नी सुदशा व्रत करिथिले हाय ग। आ से सुदशा व्रत के हजै दै छ हजे देले तो हजै दै छन जेते बेले तांकर पत्नी मंत्रींकर पत्नी बहुत कांदु छन हां हां जे मते जनता करबी से सुदशा व्रत फेरे आनी दियो बोली के तांकर स्वामी को कहै छन हां हां तो से मंत्री आसी को राजा को कहले हां जे मोर स्त्री जदी आज सुदशा व्रत नहीं पाइला बोले पुराण तेजिया करबी बोली कर से चिंता करै छन केनता करबी महाराजा तुमे कह बेले तो वीर विक्रम का बेले तांकर पत्नी मध्य पद्मावती सुदशा व्रत पिंधिथिले तो ई व्रत के हमर मंत्रींकर पत्नी के तुमे दे दियो बेले सुदशा व्रत कहा के देवार कथा नहे सुदशा व्रत
ଯିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗବାକେ ପଡସି ଜାଣିଛ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବୀର ବିକ୍ରମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଗ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସାଜି ଗଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ସୁଯୋଜନ ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଗୀତା ପୁରାଣରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ନିଜେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତକେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇ ରାଜା ରାଣୀ ଭିକାରୀ ହେଇକରି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥାଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ସାଧବ ବହୁଟେ ଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯିଏକି ରଜା ରାଣୀ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାଧବ ବହୁଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ତ ସାଧବ ବହୁ କହିଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ତୁଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ତୁଇ ଆଜି ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ବହୁତ ଗାଲି କଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ତ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ ସହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ତ ସେଇ ଦିନକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ସେଇ ଗାଁରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡିଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସାଧବ ବହୁ ମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ସାଧବ ବହୁକେ ପଚାରୁଛନ୍ କି ତୁମର ଗାଁରେ ଏଇଟା କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମତେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ତାର ବିଧିର ବିଧାନ ମତେ ଟିକେ କୁହ କହିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ତୁଇ ଯଦି କରବୁ ବୋଲେ আমার পাখরে তুই নেই করবু আমার ঘরে বসিকরি তুই একলা সাধব পদ্মাবতী রানী তুই সুদশা ব্রত আচ্ছা সুদশা ব্রত পালন করবি ହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲା ଜାଣିଛ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ତ ସେଇ ସମୟରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠିର ନାମ ତ ମତେ କହିଦିଅ ବୋଲି କରି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ସାଧବ ବହୁକେ ପଚରଛନ୍ ତ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି କିଏ କିଏ ଦେବତା ରହିଛନ୍ ଜାଣିଛନ୍ আর ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କର ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କର ଶ୍ରବଣ प्रथम गंठी रे देख लक्ष्मी बोली जान द्वितीय गंठी रे कमला नाम टिपुण गंठी रे देख पद्मा बोली नाम चतुर्थ रे हरि प्रिया सुन हे सुजन आग पंचम गंठी रे देख दारिद्र भंजनी षष्ठम गंठी रे देख सही कोमदिनी सप्तम गंठी रे गज बाहिनी जे नाम अष्टम गंठी रे देख अष्टम गंठी रे दारिद्र भंजनी जे नाम बाबू गो अष्टम गंठी रे देख जानकी जे नाम
দশমরে রুক্মণী বলি অটে কি নাম লক্ষ্মীকর দশ নামে দশটা যে গণ্ঠি সুদশা ব্রত করিলে শুণ হে শ্রুতি মা লক্ষ্মীଙ୍କର 10ଟା ନାମରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ହେବା ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ ହେବା ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଧବ ବହୁ ଘରେ ରହିକରି ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କର ଏ ଶ୍ରବଣ ସେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛେ ତେଣୁକରି ମା ଭଉଣୀ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏଇ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେ ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କାହାକେ ଦେବାଟା ନୁହେଁ ହଜିଗଲେ ବି ପାପ ହଁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରତକେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମାଇ ଗো ଓ ତୁମେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲ ଧନ ହେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ ଗো ଆସ আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাট কুমাইলে লাতে ভিটিলা অর্গলা খঞ্জ সহিতে শ্যাম ভিতর কুগলে আহা উঠরাই বলি বেনি ভুজ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ विकास मीडिया जिनमाने देखुछन छाया करी सब्सक्राइब करंतु हमर विकास मीडिया शनि शनि कृष्ण को करंती दोली दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे के तते दूध भात खुआईबी मो कृष्ण रे अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे आस कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते काही कर पीत बास मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब
শরণ মণি মো কৃষ্ণ রে এ বাপ নাম যাও তোর গুণী মো কৃষ্ণ রে কৃষ্ণ নাম সপ্তবার কহিব শিশুদ ক্ষণে কনর মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম দেলে দামোদর মো কৃষ্ণ রে রাধে রাধে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন কি হো গৌরী নন্দন এ বালিকা দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন গরিব খণ্ডন কি হো গরিব খণ্ডন এ বালিকা বয়স যে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ কি হো 120 ବର୍ଷ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ହো ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ କି ହো କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କି ହো ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ হরি বল 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 এটা তোর নানা একা দোকান সম্মান ননি লাজুচি ননা রাধা কৃষ্ণ হস্ତରେ তোমার অভিনিশা বালিকা বন্ধা পড়িছ দান দক্ষিণা দেই করে মুকলে করে নেবে এবে বর্তমান যদি শিশু কন্যাକୁ ନେବା ଲାଗି ହେଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି କରି ତାପରେ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବାପାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡକା ଯାଉ ତାପରେ ଅଜା ଆଈ ନନା ମାମୁ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆରିତା দেখ সমস্ত যেতে অছ ଗାଇସିଲି হে বরগড় গাইটা ই বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হো সুজন বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হে বলাঙ্গীর বন্ধা কুবি হ সুদনে বলাঙ্গীর বন্ধা কুবি আগ 5000 টাকা দেলে ননিকে দেবি 5000 টাকা দেলে ননিকে দেবি ও ননিকে দেবি নেলে আমার সঙ্গে নেই তুমি হো সুজন আমার সঙ্গে নেই তুমি নিহে আমার সঙ্গে নেই তুমি হ সুদনে আমার সঙ্গে নেই দিবে কেবল 5000 টাকা দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অভিনিশা বালিকা তার বহুত গেল লাড় গেল কি করবে তাকে জানিছ তাঙ্কর অজা আই ও যদি ননিরাই অজাতিব হো সুজন ননিরাই অজাতিব যদি ননি নাই অজাতিব হো সুলনে ননি নাই অজাতিব আগ 2000 টাকা দেলে নাতেন কুনব 2000 টাকা দেলে নাতেন কুনব নাতেন কুনব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো
ସୁଜନ ମନ୍ଦିରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব ଆଈ ଅଜା ଯେତେଟା ଅଛନ୍ ତାର ମା মা আর আই ওজা বাপা আর আই ওজা जिन मामू आई अजा कहसन से माने भी आसबे टंगा 2000 गनी देबे धनके नहीं जीवे আচ্ছা যেতেবেলে ননি বড়নি হবা বড় হেবা বিয়া বর্পণ করবা যদি সময় হই হয় যাবে 20 বর্ষ আমার এরিয়া তাঙ্কর সিনেমা তাঙ্কর মামু মাই ঘরনু হলদি তেল নি আনলে গনছে না हमर एरिया बढ़िया घर गुटे ठीक कर मन नहीं लागे হেতে দিন তো হেলি আমার বিলে তাকর বাবা আমার এরিয়া খড়িয়ারতি অছন না ইয়ে মামু ননা কেডি ডাকমা मामू যে ने তাঙ্কর রাখো মামু মাই ঘরনু হলদি তেল নি আনলে তাকর হেতে দিন তো আমার জীবন থিবা বেলে তো পুতা হ্যাঁ হে দেখো ই বাহালে বুনিলু চনা ই বাহালে বুনিলু চনা যেতে অছ তুমি সতে গো মামু আননা তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামু আননা তম্পু 1000 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা তুমি মুখলে করি নে বসিনা গো মামু আননা এবে আসবে মশা মাউসি মশা মাসি বড়ু বড়মা কাকি ককা সমস্ত কে একা সঙ্গে ডাকো তো আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা রাঞ্জ আর মশা মাউসি ককা কাকি বড়মা বড়ু যেতে তুমি সবু আস 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস কঙ্কু চোখে দেমু মহুরস আর বাউসলে মাউরস ককা কাকি মশা মাউসি বড়মা বড়ু সমস্তଙ୍କୁ ডাকি যেতে অছন সমস্তে মশা মাউসি সবু দাদা এটা ভাউজ অছন, সবু ককা বসিছন ন, সবু, সবু। সমকু সমস্তে আমি দেখমু কে ননির কাকা লাগছ ডাক যেতে তাঙ্কর লোক বাক রুঙা রুঙি সুঙা আস সুঙি দেরি আও নাই কর দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি নিয় তোমার আমকো জিবা আছে বড়া দূর সুজনে এই জাতিয়া এ কৃষ্ণ এ ভোর এ ভতুয়া ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ নিশে পাই পড়িয়া ভূমি গো গো সতে শাস্ত্র দেবছি রহি মামা পেমেন্ট করমে আর জীবন না তুই বিকি छु আমার লগে জানছ তো আস কিয়ে কিয়ে অছ কেতে কেতে টঙ্কা তোমার নাতি পুতি ভঞ্জা ভাঞ্জি কে দান করবো দিও
क्रिश का गाना सुनेगा? हाँ क्रिश का गाना सुनेगा। दिल ना लिया क्या लाग सब नानी दादी के अच्छा माँ घर बाटो कि बाबा घर बाटो? बाबा घर बाटो। जे करई अन्न वस्त्र दान तानो ताकु जे वैकुंठ मिलई स्थान ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଏ କରିପାରିବ ଲବନ୍ତ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନାତି ନାମରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କବା। बापा कितने टमाटर पछे टमाटर मोटा पेमेंट पहला मोटा पेमेंट के लिए आगा आगा आई सीट करू छे दादा તમે જિંદગી રો મુવીન કીધી ને રમુ ખરિયાર તમે કે लागछ मामू घर आई मामू घर ताकर मामू घर जेजेमा आउ तो छनक तो ना छनक तो ना 200 टंका प्रदान कले सही बा महालक्ष्मी को टीए संपत्ति प्रदान करते कबा हरि बोल छनक नम्मा तांकर बापांकर भौणी नाना 500 टंका प्रदान कले सही मां महालक्ष्मी सही मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा तांकर सपरिवार के छत्र आड़ी कर रखितंते कबा र छनक र अरे मां बाप तांकर जन्मदात्री माता पिता 1000 भारत मुद्रा प्रदान कले हाँ हाँ श्री राधा कृष्ण कोटि परमाई देखन्ते कबार हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई मुखे चुंबा देई खीर खुआई जे कहे बजना तहिनो राधा दामोदर जोड़ी बेली कर सूर्य जन हे हे जुगल हेरा संपूर्ण सूर्य जन हे राधा कृष्ण की शिव पार्वती की जय मां दक्षिण काली की रामर सर्वदेवा देवी की कर्तांकर मनोस्कामना पूर्ण हो एक बार।